Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugdan guys, tita maglangan jay hapit na cut-off. So karon June 13, 2025, pizza 613 136 meeting today. So mo ni results sa gapon guys, 440 249 142 ato maintain 077 330. Okay, contract sa gapon guys, tuhit ta gapon 249 daog tarambul 142 daog ta target contract niyo tanan. Okay, so ato na ni sugtan guys, dita maglangan. So ato na ni sidikit sa result sa gapon 440 may mo 0 0 4 249 may mo 5 0 6 142 may mo 7 0 5 paadikat mo na guys. So natay pabonus guys, ato pabonus 4 0 3 5 8 6 1 4 5. So mo slide ni sa guys 506 na eskalera 231. Okay, so copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel, Facebook page, palihog lang ko subscribe and follow. Okay, so niya to live video guys, aron daghan makakita. So ganahan lang, wala tayo puksanay. Okay, so good luck ni guys. Ang makataw karon adlaw. Goodbye.